काजी नजरुल के 125वां जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आसनसोल हेरिटेज रिसर्च ग्रुप तथा KNU सेतु बंद के सदस्यों ने आज आसनसोल तथा रानीगंज के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। रानीगंज में बंस एंड कंपनी, रानीगंज रेलवे स्टेशन के विभिन्न गुड्स शेड सहित विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया। यहां पर KNU के विभिन्न विभागों के छात्रों के अलावा आसनसोल हेरिटेज रिसर्च ग्रुप के सदस्य तथा KNU के वाइस चांसलर देवाशीष बैनर्जी, अंग्रेजी विभाग के अध्यापक शांतनु बैनर्जी, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी सहित रानीगंज के कई विशिष्ट व्यक्ति आज इस हेरिटेज वॉक में सम्मिलित हुए। ये रैली रानीगंज रेलवे स्टेशन से निकली और रैली में शामिल लोगों ने रानीगंज की विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लामेर 125तम जन्म शतबार्षिकी उपलक्षे आज के आसनसोल हेरिटेज रिसार्च ग्रुप एवं काजी नजरुल यूनिभार्सिटी सेतुबंधन যৌথ उद्योगे एवं तार साथे रयेछे KNU यूनिभार्सिटिर विभिन्न विभागीय छात्र छात्रीरा तारा आज के शुरू कर दिए हेरिटेज वाक आसनसोल जो रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन आसनसोल रेलवे स्टेशन परिदर्शन एवं तार साथ साथ सेखाने ब्रिटिश पिरियडेर जे लेटर बक्स एवं गुड सेट विभिन्न जायगागुलिके तारा देखार पर एखन तारा रयेछे बहु प्राचीन शहर रानीगंजे खनि अंचलेर शहर रानीगंजे से दृश्य आमी आमार सहयोगीके बोलबो आमादेर PPTV कैमरार माध्यमे देखाते एखाने रयेछे KNU यूनिभार्सिटिर विभिन्न विभागीय छात्र छात्रीरा एवं ओनारा एखन रयेछे रानीगंज रेलवे स्टेशन चत्वरेर ठीक गुड सेट एरियाय कत पुरानो एवं कि निदर्शन एखाने जिनि माने हेड इनि रयेछेन उनि ओनादेरके विस्तारितभावे जानाচ্ছেন एवं आपनादेरके जानाई ईस्ट इंडिया कोम्पानिर समय যে সহযোগী কারখানাগুলো তৈরি হয়েছিল বান্স অ্যান্ড কোম্পানির দ্বারা যে ম্যাটেরিয়াল তৈরি হতো সেই ম্যাটেরিয়াল দ্বারা রানীগঞ্জ শহরে বিভিন্ন পুরনো বাড়ি এবং হোটেল তার তৈরি সেই কারখানা তৈরি ইট দিয়ে সেই বিল্ডিং বানানো হয়েছিল এমনই নিদর্শন তারা ঘুরে ঘুরে দেখছেন এবং ঠিক মানে বান্স অ্যান্ড কোম্পানির যে চিমনি এবং আরও যেসব টাওয়ারগুলি রয়েছে তারাও দেখছেন এবং তারা ওখানে তিনি দেখাচ্ছেন ওনাদের সাথে যিনি এসছেন KNU यूनिभार्सिटिर इंग्रेजी माध्यमेर जिनी शिक्षक एवं काजी नजरुल यूनिभार्सिटी सेतुबंधन सेक्रेटारि बैनार्जी जी जिनी रयेछेन उनी तादेरके पुरो विषयटिके एखन घुरिये छात्र छात्रीदेरके जानाচ্ছেন। आसुन आमरा कथा बोले निই शांतनु बैनार्जिर साथे उनी विस्तारितभावे आर कि आमादेर जानाচ্ছেন। आपको बता दें कि रानीगंज में एक ऐसा होटल भी है जिसके बारे में प्रख्यात ऐतिहासिक थॉमस कुक ने अपनी किताब में भी जिक्र किया था। পটারি তাদের যে রিফ্র্যাক্টরি যেটা তৈরি হয়েছিল 1866 সালে প্রথমবার আমরা সেই অঞ্চলের মধ্যে হেরিটেজ গ্রুপ এবং সেতুবন্ধন KNU যৌথ উদ্যোগে আজকে যে হেরিটেজ ওয়ার্ক চলছে রানীগঞ্জে বিষয়গুলি আমাদের মানে কি নিদর্শন দেখালেন পুরনো শহর রানীগঞ্জের আজকে? দেখুন এখনো পর্যন্ত আমরা আসানসোল রেলওয়ে চত্বর যেটা একটা ঐতিহাসিক রেলওয়ে স্টেশন সেখানকার ওল্ড লেটার বক্স প্ল্যাটফর্ম পুরনো রেলওয়ে স্টেশন এবং গুড সেড এগুলো দেখিয়েছি। বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির যে কারখানা ছিল পটারি রিফ্র্যাক্টরি যা ছিল সেই পটারি এবং রিফ্র্যাক্টরি যে ধ্বংসাবশেষ আছে সেটা দেখিয়েছি। রাস্তার ধারে যে বিল্ডিং মেটেরিয়াল তৈরি করে এই শহরগুলো তৈরি হয়েছে রানীগঞ্জ, আসানসোল, কলকাতাতে বিভিন্ন বিল্ডিং তৈরি হয়েছে এবং বেনারস পর্যন্ত যেখানে যেখানে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে গেছিলো তার পাশাপাশি সহযোগী কোম্পানি হিসেবে বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির যে সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে বিল্ডিং তৈরি হয়েছে তার যেটুকু নিদর্শন রানীগঞ্জে এখনও অবশিষ্ট আছে, যেটুকু স্মৃতি আছে সেটুকু আমাদের ছেলেপিলেদের ব্রিটিশ পিরিয়ডে বান্স কোম্পানি যেটা সহযোগী বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি তা এখনো পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের কি দেখালেন স্যার? ছাত্রছাত্রীদের বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির যে পটারি আছে রিফ্র্যাক্টরি যেখানে একসময় চাকরি করতেন বিখ্যাত ভাস্কর। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट PVTV न्यूज़।